Hello guys, for this video, gagawa po tayo ng special offset transition reducer. Gamit po to sa machine connection. Ito yung sukat guys, ito 3 cm, 5 cm, yung diferensya nito guys, yung sa kabila 3 cm tapos 5 cm dito. Kaya mapapansin nyo, yan. Gagawa po tayo. Gamit po to sa guys, sa machine connection. So, umpisahan na natin kung paano gawin tong sa machine connection. Una, guys. Gawa na tayo ng pattern. Tapos 1 cm. Tapos sa kabila 1 cm. Tapos sahagorin na natin. Sahagorin na natin guys. Ayan. At sa kabila yung 3 cm naman. Tatapat lang natin dito. Ayan. Tapos ayan. Kita niyo yung guhit na yan? Gagano lang natin yan. Yan. Tapos yung guhit naman sa kabila, gagano natin yan. 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 Tapos ito. So, gagawa na tayo. Ang unahin natin, ito yung difference na 3 cm. 3 cm unahin natin. Dito na lang tayo magta-triangulate guys. Ito 3 cm. Tapos ito 5 cm. Yan. Ito muna yung unahin natin, yung 3 cm. Tapos ito 5 cm. Mga difference yan. Unahin natin mag-triangulate dito. So, ang unang gagawin natin, itong kakapihin natin to. Copy lang to. Copy. So, lalagay natin dyan. Kapihin lang natin yan. Yan. Copy. Tapos ito rin, copy. Ito, mabilisan lang to guys. Ayan, copy. Copy. Tapos, lagyan na natin ng bara. Yan. Tapos, yan. Yan. Ngayon, ang unahin ko ito guys, ito. Lagyan natin ng yan. Tapos yan. Unahin ko ito. Ito. Yan. Number 1. Unahin ko yan. Tapos tapat lang natin dyan. Tapos diba, uunahin natin yung 3 cm na difference. Ito guys. Tutok mo lang dyan. Tapos yan na. Yan na. So, ito yung unahin natin. Ayan. Ayan. Tapos, ito naman kabila. Ito naman yung unahin natin guys. Ito.
itong number 2. Yan, number 2 na naman. Oops, number 2. Yan. Yan. Number 2. Number 2. May tumawag yata. At pagsisihan niya guys. Ito, number 2. Yan. Yan, number 2. Yan. Ito na, number 2. At saka, ito na guys, ito. 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 Yan. Yan, number 3. Triangle lang natin yan. Number 3. Number 3. Yan. Tapos, hindi natin kukunin. Hindi na lang tayo kukunin ito. Dito na lang tayo guys. Copy na lang to. Yan. Yung bunganga na yan. 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 Ganun lang guys. Yun. Tapos, mamarking na natin. Yan. Pak. Yan. Tapos, yan. Tapos, kakapihin na lang natin to guys. Ito. Yan. Copy na lang yan. Tapos, ito naman. Yan. Ganyan lang guys yung ano. Pag gagawin natin yung kabila, yung 5 cm, ganun lang yung proseso. Paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang yan. 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 Tapos, ganyan. Ayan. Ito na yung 3 cm. Tapos, ito guys, ito yung top. Ito yung bottom. Bottom na, ano, ganun lang guys, ulit-ulit. Pag ito 3 cm yung difference, ito naman yung i-triangulate mo sa kabila, ito. Pero matagal na tayo guys. Gagawa na lang tayo ng yung batok nito. Yung batok. Ito. Ang paggawa ng batok niyan guys, ganito lang. Ganito ha. Ganito. Ayan. Batok. Para shortcut na lang tayo guys. Para hindi na tayo magtagal. Ayan. Ayan. Shortcut na lang tayo. Ayan. So, ito yung kukunin natin, yung top muna. Ito yung gagawin natin, yung top. Ito, yung top. Unahin natin, kukunin natin to. Ito muna. Ito muna, top. Top natin yan. Yan. Top. Top. So, lagyan na natin ng marking. Ang kasunod, guys, ito na naman. Ito na naman. Yan. 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 So, dali. May nakalimutan ko guys. Ito pala is 3 cm. 3 cm. Tapos, 4 cm yung ano natin dito. 4 cm. Tapos, 5 cm. Yan. 5 cm. 5 cm guys. Yan. 5 cm. Yan. Dito yan o. Ito yan. 4 cm. Yan. 4 cm yan. Ito. So, kinuha na natin to. Yan. Nagtapat. Iganon na natin guys. Ayan. Iganon natin. Ayan.
Tapos, kunin natin yung yan. Tapos, yan na natin sa kabila. Ayan na. Ayan na guys. Ayan ang pagkuha niyan. Yan. Tapos, ganun natin. Tapos, ganun natin. Tapos, 3 cm. Tapos, 4 cm. Ayan na guys. Kuha natin yung top. Isa na lang. Ito na lang. Ito. Ayan. Ito. Ayan. So, ayan guys. Yan. Yan na yun. Ito na yung top. Ganun na guys. Ito out. Tsaka in. Ito guys is in to. In. Tapos out. Ayan. Thank you for watching guys. Ito na yun. Ayan. Yan na yun. Ayan. Yung special offset transition reducer. Thank you for watching guys. This is Banji Jante for fabrication. Thank you.